welcome back to Cua TV. Today let's study alphabet. Okay, this one A, B, C, D, E, N, F, F, G, H, 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 I, I, J, J, K, K, L, 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 N, M, N, 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 O, O, P, P, Q, Q, R, 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 N, S, H, T, T, U, U, V, V, W, W, X, 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 H, X, H, Y, Y, Z. ini besar. Yeah, it's small or big? Big. This we call alphabet. Ini big besar nih. Nenek kecil. Okay, small. Yang besar nih, ini yang besar. Okay. Ini kecil, ini ibunya, ini papanya. Oh, kira ini makanan kan? Okay. Okay, thank you, class. Say goodbye. Kuda.